યુરિયા અને ડીએપી સિવાયના રાસાયણિક ખાતરોના વધતા ભાવને લઈને રાજ્યના ખેડૂતોમાં આક્રોશ છે। ત્યારે અમરેલીના ખેડૂતોએ પણ ભાવ વધારાને લઈ આક્રોશ દર્શાવ્યો। તેમનું કહેવું છે કે દિન પ્રતિદિન ખેતીનો ખર્ચ વધતો જાય છે અને પાકના પોષણક્ષમ ભાવ મળતા નથી। હવે ખાતરના ભાવમાં પણ વધારો થયો જેથી ખેડૂતોનું બજેટ ખોરવાયું। ખેડૂતોએ દાવો કર્યો કે ખેડૂતોને ખાતર વિક્રેતાને ત્યાં ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓનો પણ સામનો કરવો પડે છે। ઘણી વખત સર્વર ડાઉન હોવાથી ખેડૂતો કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહે છે। खातर विक्रेता मुजब सरदार एनपीके में प्रति बेग 800 रुपया, मोरोसीयू खातर प्रति बेग भाव वधीने 1400 रुपया पर पहुंच्यो है। तो महाधन कंपनीना खातरनो भाव 1800 थी वधीने 2100 रुपया थई गयो। जो कि यूरिया और डीएपी खातरना भावमां कोई वधारो नथी। खेडूतोए सरकार तात्कालिक भाव वधारो परत खेंचे तेवी मांग करी। हूँ अत्यारे 30,000 रुपया लईने अहींया खातर लेवा आव्यो तो मारे 14 थैली खातर लेवानुं हतुं, बराबर छे। तो एनी सामे एनो एवडो मोटो तोतिंग भावनो वधारो थयो छे के खेडूतोने पोहातुं नथी, बराबर छे। हवे एनुं 50% खातर लईने अत्यारे घेरे जतुं रहेवानुं छे अने हूँ एक नहीं, अहींया तमाम खेडूतो पोतपोतानी रीते जे कांई पैसा लईने आवे छे तो एनुं 50% खातर लईने जाय छे, कारण के अहींया पैसा घटे छे। पाल्टी माल देती नहीं, उधार के बाकी के 2 दिवसना अंतरे कई पाल्टी माल देती नहीं। त्यार हूँ 1550 रुपया थैली 2 महीना पहला लई गयो तो एना 2250 रुपया अत्यारे मारी पासेथी लीधा छे। 700 रुपयानो वधारो नाखी दीधो तो कोई सरकार केम आमां ध्यान दौरती नथी। खातरनो भाव थयो एटले मैं कीधुं तो हवे तो 8 थैली ज लई जाऊं छुं। मारे खिस्सामां पैसा लाव्यो नथी अने आधार कार्ड ए पाछो भूली गयो तो घरे पड्युं हतुं। अहींया आव्यो एटले के आधार कार्ड वगैरे नहीं मळे, એટલે બધી રીતે હેરાનગતિ છે અમારે થોડી।